Take one. Oh my God! A few moments later. How about in thousand? Walang hiniyak. Yeah, pwede ito matatanggalin to. How about in thousand? Walang hiniyak. Yeah, pwede ito matatanggalin to. So for grade 4 students, you are going to visualize 54. So in the tens place, Nag-loading na. Ayaw nag-stop. Kasi magaling eh. Ilaban mo yan. Ito ka nagmamadali ka. Ano eh, balance ulit sa mag-edit. Nagkakapagta ko. Go na. Dear students, alright, so before we start, let us have a first hour. Alright, so kindly stand up. Kindly all stand up. That's all. Yun na to. Okay, quiet on the set. 1, 2, 3. Okay, Ning. Sige lang, taga-edit mo comments. Wala lang. Gawas daw ka mga duwa. Oh, naday akala ko siya na. Follow. Day, baliktad na ni mo. Ay, malay daw. Guys, odura na kayo. Ends. Ano yung true? Open ka, Tonton. Ay, pagsalita mo fish Go. aid, ha? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, everyone. Since we're talking about thousands and millions of people, numbers. Go. Ayaw. My question is this stadium, ano may miss? Dapat wala to miss? Oh! Okay lang ito. A picture. Ikaw. Kaya mo na. Nahulog kasi. Eh, buburos ko na nga. Di para deklaro. Uy, how many takes do you want to take? Dali na. Matarong taksi po. Yan na lang. Glass na lala. Nalimutan ko. grade 4 anay. Hoy! For grade 4, di ba, anay? Joy, ba talaga na Lakan mo, grade 4. Awari. Ate ka. First name. Patsik ka. Kaya nga nila magpatsik ka. Mapatsik ka mo din. Pagdoy na, Anjo. First name. Patsik ka. Kaya nga nila magpatsik ka. Mapatsik ka mo din. Pagdoy na, Anjo. Ako kakondom. Aniras na. Ulit daw. Uy, diri. Amo na. Masyado kumapungan. Sini ko nag-iiyak mo nga din. Amo na. Ha? Oh, gilang. Giluring nga ni kanina. Y, M,
Sige. Ayaw na ipagpalabangan. Ang pagkulong to ng hero. Ngiras na. Dumali ko na ka nagpagtawa. Ulit. I hear I don't want to be. Okay, for grade 4 pupils, let's have another example numbers. Ano mo? Ito ka? Ayaw na. Ngadalan. There are Ano ba 8. ito mana? Hoy, iapon mo lang kung pera ini. Ako ini. How many days are there? Ayaw ko nila ba? 8. Tanggalan ako gamit eh. Di ba, pag natawag ka students, dapat their last name, first name. Ayun na, ayun na. Okay, very good. There is Ikaw tawa-tawa. Bruh. Sige na. Sige, Sige, sige. Ay, nabuhin ko! Okay, how many numbers are there? Atay, that time is limited. Sige na. Ato, sige. Okay. Pause lang, pause sa 5 seconds. 1, 2, ano yung tanong? Yung kakayos kanina. 1, 2, 3, go. Okay, there is 1,000. Tara. There is Grade 4! Oh, sorry. Sige na, sige. assignment. Oh my God! Sige na. Hindi, mami pagsirin po tinatawag. Alam sa akin, take. O, scotch tape. Scotch tape. Do, say do. Diri do. Do. Okay, next. No! Uy, Lori, tingkol. Ano din yan? Oh, Lori, obvi po. Sige na, for the go. Sige na. Sige na, For group, grade 4? For grade 4, kindly read the given problem. Drink mo na rin. Nom 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 nom